Ozamis sa City of Misamis Occidental ug sa tanan managtan-og kanato karon. Pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? May adlaw. Dazil Motikson, Agosto 22, 2025. This is Ozamis Today. Sakto nga pagdumala sa basura, bukos nga gisuportahan sa Asinso Ozamis Administration. Barangay Solid Waste Management Workshop malampusong napahigayon. Libreng mas kapon sa mga iro ug iring gipahigayon sa Barangay Kapukaw C. Umaabot nga free ligation gipahibalo. Bililhong mga leksyon o kasinatian na angkon ni Kapitan John Ignacio sa International Benchmarking Mission sa Singapore ug Malaysia. Kapukaw C Elementary School malipayong nakabenepisyo sa Smart TVs gikan sa Asinso Ozamis Administration. School Head Peñaranda mapasalamaton. Road Concreting Project nga gisaad ni Kong Ando sa Purok 1 Barangay Bulikay gisugda na. Sa police report, 32 anyos nga mananagat sikop sa drug buy bust operation sa Barangay Dimaluna. Balay Subanin hingpit nang napahimuslan sa mga kabataan sa Barangay Kugon. Problema sa usa ka igsoon sa Kapin, 34,000 pesos nga hospital bill sa iyang manghod, hingpit nga nasolusyonan. Aniya ang Retalya sa Ozamis Today. Sakto nga pagdumala sa basura, bugos ng suportahan sa Asinso Ozamis Administration. Barangay Solid Waste Management Workshop malampusong napahigayon. Ang Good News Ninyo report. Alang sa pagpaligon sa pagsabot ug pagsunod sa implementasyon sa Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act, gipahigayon adlaw nga Miyerkules, Agosto 20, 2025 ang workshop on the development of Barangay Solid Waste Management Plan/Program sa Ozamis City Gymnasium aron matabangan ang tanang mga barangay sa dakbayan sa husto nga pagdumala sa basura ug mapatuman ang hapsay nga plano alang sa kalimpyo. Ang aktibidad malampuson nga napatuman ubos sa direktiba sa Asinso Ozamis Administration, ubos pagdumala ni Mayor Sam Norman Go Fuentes, uban sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau Region 10 ug koordinasyon sa Solid Waste and Environment Management Office kon SWEMO Ozamis nga gipangunahan ni SWEMO Head Engineer Tetis Teresa L. Borge. Sa personal nga interview kang Provincial Environmental Management Unit kon PEMO Officer Teresa M. Digamo, iyang gisaysay nga ang nisgutan nga workshop usa sa ilang mandato aron mas mapaligon ang kahibalo kabahin sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000, ilabi na gayud sa barangay level. Usag gyud sa among mandato no nga magkandak gyud mi throughout the region og kanang kining gitawag og barangay IEC in every municipalities and city para atong ipa-strengthen ang atong pagsabot og implementasyon og ang pagsunod sa balaod nun sa RA 9003 or gitawag nga Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Okay, ang maong balaod nun sa nagdala sa iyang ngalan nga Act of 2000, so and we are now in 2025, so 25 years ago na tao kining balaod nun aron pag-address gyud sa ato ang problema sa ato ang mga basura, i-guide ta kung unsaon nato siya properly manage in such a way nga we will be living in an environmentally friendly manner. Og ato means gisugdan gini ang spearhead ani nga agency nga nag-implementar mao gyud ang DNR og ang among buhatan ang Line Bureau sa Environmental Management Bureau. So mao ni siya nga pero ang cutting edge ani og ang implementing agency gyud og ang implementing edge mao gyud ang local government units, especially sa mga barangays kay kita man gyud tanan we are all waste generators and
And management of waste must start from the waste generator. So it comes from ourselves and from our residences. Sumala pa niya ang gi-require nga mosalmot sa naisgutan nga workshop mao ang 51 ka mga barangay sa syudad nga naglakip sa mga kapitan, secretaries ug chairman sa Committee on Environment. Ang amo yung gi-require nga ang 51 barangays gyud nga mo consist sa kapitan, sa ilang secretary kay mao magin nag-hold sa ilang mga records o dahil ang chairman sa Committee on Environment. O depende na din sa barangay. Ang kalihukan nagtuyo usab sa pag-refresh, paghatag sa status update ug sa paggiya sa matag barangay. O refresh na to, i-refresh. Dahil usap po ani karon atong i-assess ang barangay how far they have gone karon. Unsa naman ang status sa ilahang implementation. Pero of course nga dinhi sa Osamis maayo man ang pagdumala sa atong swemo, sa atong syudad, so it follows nga ning kuan po na siya dito sa ining download po na siya dito sa mga barangay. Unsay status, i-guide sila unsay status ilahang implementation karon din. Unsay mga issues and problems nga ilang na encounter. Then ato po sang i-update sa mga recent development. Pag human ani so among ma-assess nga unsa na ang sitwasyon gyud sa kuan sa mga kabarangayan dinhi sa Osamis City, compliant ba sila sa 10-year plan nga gihimo po sa kuan dinhi sa city o unsa pa ilang problema nga nakuha didto na encounter didto o dayon og unsa pod ang mga kun mangita pa sila og mga kanang guidance no. Gipasabot usab sa PEMO officer nga usa sa gipasiugda sa RA 9003 mao ang mandato sa tanang local government units or LGU nga maka-organize og solid waste management board sa syudad, munisipalidad o probinsya aron matubag ang problema sa basura. Ang RA 9003 na siya mga mandato nga ipasunod sa atong mga LGUs. First and foremost nga mag-organize ta og kanang solid waste management board diri sa city, sa munisipyo, sa province aron mo address gyud aning mga problema sa basura. Og human ana sa atong early implementation sa maong balaod nun, ang mandato gyud main ato is kanang ipa-close ang all open dumps. So mandato gito siya. So primero adto gihimo nga control dump lang sa. So kondili dayon hangtod to finally nga wala na gyud ang control dump kay ang the only recommended nga disposal facility sa atuang sa nga gi-allow sa RA 9003 is kanilang yung sanitary landfill because it will be operating in an environmentally friendly. So mao na nga step by step gipa-comply nato ang mga LGUs. First aron ma-address gyud so ang atong gipahimo ang mga LGUs og 10-year solid waste management plan. Dugang paniya ang main role gyud aning ato ang kuan pag-manage sa basura at ato silang ipa-reduce, i-recycle ug asa pa nato sila dumalahon. Mao gyud ang kanang atong gigol nga waste diversion. Kay kon karon every individual nato expect nga mo generate og 0.5 kilos a day. So if the population sa Pilipinas is 120 million, so gilaliman ka na 60 million kilograms of waste nga ang ato ang ma-generate. So mo nang maghimo ta og mga activities kung unsaon nato siya pag-reduce. So ang atong gigulan na is waste diversion ang atong gitawag. Mapasigrabuno sa ning gisaysay nga ang dakbayan sa Osamis nakatuman ni ini nga mandato. Ilabi na tungod sa panaghiusa o paningkamot sa mga lidere sa Ascenso Osamis Administration nga naghatag pasilidad sama sa composting facility, glass shredder ug uban pa nga dakong ay nakatabang sa proseso sa waste diversion. So ang compliance sa atong LGU Osamis ikapasigarbo gyud nato because of the leadership ni sa ato ang mayor ug sa ato ang SWEMO office o ingon na natay katong composting facility kadang atong gihimo karon nga kanang katong glass shredder o nga gihimo na nato karong bricks nga nagamit na nato ani. Pagdasig pa niya alang sa tanang barangay nga padayong ibatuman ang mga lakang sa husto nga pagdumala sa basura. Ilabi na sa mga inisyatibang
ay daan ng nasugdan sa dakbayan. Atong i-inform atong mga barangay to keep on going nga dili gyud nato undangan ang pag-implementar especially sa mga activities na ato nang nasugdan. So kinahanglan na atong i-sustain. There must be sustainability o para ang kay this is lifetime kay every day we are generating waste. So then labi na ang atong economic development ma-improve pud atong mga basura kay mao gyud na ang katapat. So kinahanglan ato gyud na siyang i-sustain. Ang Barangay Solid Waste Management Workshop nagpakita sa padayong paningkamot sa Ascenso Ozames Administration uban sa DENR Environmental Management Bureau Region 10 ug sa koordinasyon sa SWEMO aron mapalambo ang responsableng solid waste management sa matag barangay sa dakbayan alang sa kanunay Ascenso Ozames. Libreng mas kapon sa mairong iring gipahigayon sa barangay Kapugaw C. Umaabot nga free ligation gipahibalo. Itutukan ni Berno Texon ang maong balita. Ania ang iyong report. Subay sa padayon nga katuyuan sa pagpugong sa overpopulation o sobra nga pagdaghan sa mga binuhing hayop sa dakbayan sa Ozames, ang City Veterinary Office sa pagpanguna ni City Veterinarian 4 Dr. Lourdes Calyao ubos usab sa liderato ni Dr. Evelyn Sunico ang mipigayon og libreng pagpangapon sa mga binuhing lalaki nga mga iro ug iring sa barangay Kapugaw C adlong Miyerkules Agosto 20 nining tuiga. Usa sa nakapahimulos niini nga libreng serbisyo nga gipangunahan sa Ascenso Ozames Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Puentes mao si Barangay Kagawad Ritzy Magaliano sa Barangay Kapugaw C. Din iyang gipakapon ang iyang tulo ka mga binuhing mga iro. Ang akong ipakapon karon sir is tulo ka buok, puros ni igsoon. Akong rason nga akong ipakapon kay og dili man gud ipakapon lagan isanan dayon usapod maglaglag sa mga silingan matos mga bay nya ang uban mo gud nano koy mga iro ang nangagi mga wala. Mura nga akong ipakapon akong mga iro aron mopundo ra sa balay kay sagad mo gud sa mga iro ang ipakapon mopundo ra sa balay dili kay lagan. Di na pud makadaghan. Una ay purpose na akong ipakapon ako ang mga iro. Dakong pasalamat ang ipadayag ni Barangay Kagawad Ritzy tungod kay nalakip ang ilang barangay sa nahatagan og kahigayunan nga makaangkon sa maong libreng pagpangapon alang sa mga binuhing iro ug mga iring. Mapasalamaton mig dako diri sa Barangay Kapugaw C nga ani nga programa sa LGU mahatagan og pagtagad ang amuang mga problema diri sa barangay labi na sa kaning iro. Og pasalamaton mig dako sa atong mayor sa siyudad sa Ozames, Mayor Sam Fuentes, inubanan sa atuang mga lideres sa probinsya, pinanguluhan ni Gobernador Henry Waminal o Congressman Ando Waminal o ato apong Asinso Pinoy nga si Indy Waminal. Salamaton mig dako sa mga higayon nga gihatag diri sa amuang barangay. Sa interview kang Dr. Lourdes Calyao, iyang gisaysay nga sa wala pa nilag himo ang mas kapon Agosto 19, may bigayon una sila og pagpanglakop sa mga stray dogs ug cats sa maong barangay. So karon Lons naatay mas kapon sa mga lalaki nga iro og iring. Dayon kagahapon Lons actually diri na ta nagdakop pud ta og mga stray dogs and cats, no? So gahapon ako madumduman murag 14 ka stray dogs and cats ang atong na dakop dinhi. Ug base sa listahan nga gihatag sa barangay, anaa sa kapin sa 15 ka mga binuhing iro ug iring ang target nila nga makapon atong adlaw sa nasangpit nga barangay. Apan gilauman ni Dr. Calyao nga moabot pa kini og kapin sa 20. Karon ang naas listahan nilang kapitan na 15 man daw, no? Dayon naa daw mga additional. So hopefully moabot og mga 20 ang atong target dinhi. Ipahibulo usab ni Dr. Calyao ang mahitungod sa ilang umaabot nga libreng ligation o spay alang sa mga binuhing baying iro og iring. Ako na lang ning advance announcements, no, kay na-approve naman sa atong mayor nga naatay katong gitawag na tog spay. So spay loans but pasabot ang babae na pud ang atong kana bang iligate, no. Kuhaan na sila nato og duha ka ovary og matris para di na gyud mangulag o di na gyud pod maburos. So makatabang sa
pagkontrol sa population sa atong mga iro og iring. Libre kay gi-allow man po, no, gi-approve man po sa atong mayor nga libre. Ang libreng ligation o spay alang sa mga babayeng iro og iring ipahigayon karong maabot nga September 6 hangtod sa 7. Butyag pa ni Dr. Calao kabahin sa team nga modumala sa libreng ligation. Ay katong taga Cebu, no, si Dr. Alice Utlang ang iyahang team anhi dinhi kay kana manggod pod si Dr. Alice Utlang Lons taga Atua manggod na ang kaliwat ana, no? Ka-eskwela lang siya dito Cebu, then dito na din siya. So iya hapon nga nag-mission po siya diri sa Atua. No, in participation sa atong opisina Lons. Target sa maong aktibidad mao ang paglaygit sa kapin sa 200 mga bayeng iro ug mga iring. Ug gibutyag usab ni Dr. Calao ato sa interview kaniya nga dunay 45 ang nagpalista mismo sa ilang opisina aron makaapil ni ining libreng serbisyo. Panawagan ni Dr. Calao ngadto sa tanan. Always yun natong panawagan, no, ang responsible pet ownership. Number 1, kanang imong giingon Lons nga paghikot gyud sa atong mga iro og iring. Kung walay hikot, pwede i-cage nato, no? Para ma-minimize gyud nato ning mga stray dogs and cats. Tapos ang overpopulation significantly atong mapaubos, no? Pinaagi lang gyud sa paghikot. Then Lons, ang kana gyud ayong pagpabakuna. Bisan sa rabies, no? Kay libre ra man gyud. Monday to Friday sa atong opisina dito sa 2nd floor sa public mall. Ang libreng mas kapon o umabot nga libreng ligation o spay sa dakbayan sa Osamis nagpakita lamang sa padayon nga pagpaningkamot sa Asinso Osamis Administration pinaagi sa City Veterinary Office sa pagdumala sa sobra nga pagdaghan sa mga binuhing hayop sama sa mga iro ug iring ug naghatag usab kini og dakong tabang alang sa mga pet owners aron mapalig-on ang ilang responsableng pag-atiman sa ilang mga pets ug masiguro ang hapsay, luwas ug rabies free nga dakbayan. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernal, bililhong nga leksyon ug kasinatian na angkon ni Cap June Ignacio sa International Benchmarking Mission sa Singapore ug Malaysia. Aniyang madetalye. Usa ka talagsaong higayon nga puno sa bililhong mga leksyon ug kasinatian ang naangkon ni Kinuman Norte punong Barangay Delphine June Ignacio Jr. atol sa Asenso International Benchmarking Mission sa Singapore ug Malaysia nga napahigayon Hulyo 18 hangtod 22, 2025 nagipangunahan ni Osamis City Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes uban sa ligon nga suporta ni Governor Henry S. Waminal, Congressman Ando Waminal ug Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry F. Waminal Jr. Sumala pa sa kapitan, usa sa labing importante nga iyang nakita mao ang kahimtang sa katawan sa nisgutan nga manasud nga puno sa disiplina, ilabi na sa pagrespeto sa trapiko ug ang istrikto nga pagpatuman sa balaod alang sa mga malapason. Mga pamatasan nga anam-anam nang inabatunan sa katawhang Osamis noon tungod sa padayon nga paningkamot sa mga lideres sa Team Asenso, ilabi na ang amahan sa dakbayan sa Osamis Mayor Sam Norman. Inubanan sa suportan ni Governor Henry kung ando og kung hindi nga dakong inakaamot sa padayon nga pag-asenso sa dakbayan. Ang ubang mga kapitan sa nindot kay ni madala na to sa Osamis, no, labi na gyud ang ilahang mga katauhan dito, mga labi na gyud ang ilang mga sa traffic, sa traffic nila dito bawal mangluwa, bawal manigirilyo. Naagi lugar nga dito mo hatagan og kining lugar sa pagpanigrilyo. So mo na mga nindot kay mga respetado ang mga tao dito sa Singapore. Dayon istrikto pod sila dito sa mga violator, no. Dayon dili pug kayo daghan ng ilang sakyanan dito, di parehas makita nato di sa Cagayan, Manila nga gas uot kayo. Ilaha dito properly kayo kanang disiplinado ba nga kuan. So mo man karon nakita nato karon sa Osamis nga nagkaanam-anam o kadisiplina ang mga tao, dinaanad na karon makita nato na mga traffic light. Kining ato ang mga nahimo diri nga gikuan ni kung ando ni Mayor Inde ni Gob, kini siya nakita po nila ni sa atong paglakbay aral dito sa
uban nga nasod nga nakasuroy. So gidala dila diri, mao nang kaming mga barangay kapitan gidala dito para naapoy mahuna-hunaan namo nga madala namo sa matag barangay namo. Kay mao man na ikaunlad, ikaasinso sa atong syudad sa Osamis. Kidugang pa sa kapitan, Posible nga madalagi nato na dinhi, pero kinahanglan sa maghinahinay kay pareha bitaw sa Osamis. Kita ka uban karon disiplinado ng mga tao. Di ba? Di na pare sa unang mga violator kayo, mawagyan ng mga traffic light karon. Kaya mahunong na, kita na hinlo na. So inana nga makita ginato nga ni asinso gyud ang Osamis. gipadayag ni Kapitan June nga tungod sa pagka-visionary sa mga lideres sa Team Ascenso, posible nga mapatuman usab sa Misamis Occidental ang mga plano o mga lakang nga makapaligon sa turismo sa probinsya. Posible nga pwede po nato nga mahimo dito sa province sa Misamis Occidental kay ang atong lideres para ni gobernador nga taas kayo og kuan kining hunahuna nga gusto magud nga daghang kaayong tourist dire sa atuang probinsya sa Misok kay nakita magud nato nga kita sig adto ta dito ang income para sa gobyerno daghan kaayong moadto double income na pud na para sa atuang probinsya kay panay karon atong EJG so ug naa nay mga dako kayo nga katong murag preswell o kanang cable car diya gikan anang EJG tabok sa gimad kana posible nga ang mga tao mudayo gyud dinhi. So mauna nga karon ang mga project sa mga dalan gusto ni Gob ni Kong Ando nga pasabol gitanan nga madalan kay puhon-puhon nga kanang mga plano ni Gob og nila ni Kong Indi, Kong Ando ni Kong Indi nga posible gid nga maabot diri sa atoa sa Misamis Occidental labi na gyud diri sa Osamis. Gipasabot ni Kapitan June nga tungod ay kay kini nagkinahanglan man og tukmang pagplano, nagpasabot usab nga ang proseso dili dinalian. Apan sulod sa igong panahon, anam-anam kini nga mapatuman sama na lamang sa mga proyekto ug inisyatibo nga napahimutang na sa probinsya. Nindot kay madala diri. So kabalo mi nga kana siya ga plano si gobernador pero dili pa gyud karon po dayon. So mag-anam-anam gyud kay kabalo ko nga atong mga lideres visionary gyud. Dili gyud basta-basta ang ilahang mga plano sa para uswag pag-asinso. Kay sa atoa lang muto nga asinso, Misamis Occidental, asinso segundo distrito. So gusto gyud sa atong lideres nga asinso gyud. Ang makasaysayan ng International Benchmarking Mission nga naghatag og bililhong makasinatian og leksyon kang Kapitan Delfin Ignacio sa iyang kaubang mga lideres sa dakbayan og sa probinsya o sa kaklarong pamatuod nga ang Ascenso Administration kanunay naglantaw sa mas lapad nga kalambuan. Dili lang alang sa dakbayan sa Osamis kundili alang sa kinatibuk ang probinsya nga dakong makaamot alang sa padayon nga pag-asenso sa katawhan sa Misamis Occidental. Kapukaw si Elementary School malipayon nakabenepisyo sa Smart TVs gikan sa Ascenso Osamis Administration. School Head Peñaranda mapasalamaton ni balik alang sa report si Bernal Texon. Sa personal nga pagbisita sa Ascenso Osamis News Channel team sa pipila ka mga public elementary school sa Osamis City Schools Division nga nakadawat sa mga smart television sets gikan sa Ascenso Osamis Administration Agosto 20, 2025, ang OIC School Head sa Kapukaw C Elementary School nga si Mrs. Lou Espiritu Peñaranda may pahayag sa iyang pag-ila sa kamahinungdanon ug mga nahatag nga benepisyo sa smart television sets nga ilang nadawat alang sa kaayuhan sa mga kabataan sa ilang tulunghaan. Dako jud kay nga benepisyo o kanang bali privilege kaayo no nga dili baya tanan nga mga eskwelahan nga nahatagan og smart TV although sa Osamis City Division nahatagan tatanan pero ang ubang division kay mura baya pud sila na murag nasuya ba nga may panig Osamis kay kompleto yung smart TV so advantage kaayo nga
naatay Smart TV. So gamit kay siya sa mga magtutudlo aron sa pagpasayon sa ilang pagtudlo sa mga kabataan. So Matod pa niya, tungod sa mga smart TVs nga gihatag sa Asinso Osamis Administration, mas napadali ang pagtudlo sa mga magtutudlo ug mas nahimong interaktibo usab ang pagkat-on sa mga kabataang estudyante. Kabalo na ta nga karong panahon na ang kanang digital age na gyud ta ba. So wala na gyud to mga kanang kartulina, mga sa patong ipagtap-tap sa mga maestra. Gunting-gunting pa. So tungod sa Smart TV nga gihatag sa ato ang halangdong mayor nga pangkuan bitaw sa atong Asinso Osamis, kining kuan gyud kanang gamit kaayo nga mapasayon sa mga maestra at the same time sa mga estudyante pod kanang interactive na ang ilahang pagkat-on. Ang Kapukaw C Elementary School nakadawat og 5 ka mga smart TV sets nga igora usab alang sa tanan nilang 5 ka mga classrooms, kay sumala pa niya tungod kay nakasimicombi classes ang ilang tulonghaan, diin ang grade 1 o grade 2 nag-usa sa usa ka classroom. Apan butyag pa ni School Head Peñaranda nga dili magamit ang nadawat nilang smart TVs tungod kay walay internet connection ang ilang tunghaan ug bulag-bulag usab ang mga classroom buildings niini. Busa nangita sila og mga pamagi aron makakonektar og internet aron usab magamit gayud nila ang ilang nadawat nga mga smart TVs. Useless ang smart TV kung wala tay internet. Kita as head nga nagdala mangita gitag pamaagi nga masolusyonan nato nga problema. So ning top kog stakeholder katong mga maninoy na ako nga naas gawas ba nagpuyo nga maninoy ngan ta diha mamaskot diha abi nga instead sa ako ni ana gyud ko nga pwede ka mo sponsor sa amo ang installation sa internet. So ang worth is 6,000. So may gali kay kuan pug kaayo nga sige kay previous manguto siya nga SDS sa una si former SDS Mario Naranjo. Dugang pa ni Ma'am Lo, aron gayud matauran og internet ang ilang tunghaan, adunay mitabang kanila nga usa ka kumpanya sa internet service provider. Tungod adto, di na inganyo mi nga makapakonek with the help sa Data Prime nga service provider. Wala siya ga-expect nga bulag di ay. So di ana mi sir Lo, uy kay mga teacher sir nga kanang naay smart TV pero walay internet. So ingon siya, sige ma'am, pangitaan atong paagi ma'am. Then so far, ang Data Prime pod, pasalamaton mi kay mura man gud ni og testing lang sa ilang internet ba. Gisugyot usab niya tungod kay nabulag ang mga classroom sa ilang tulonghaan. Among na-avail is business plan man nga 2.5. So ang 2.5 na ay tulo ka modem. So naay isa dire, dayon tulo didto. Pero nangita silang paagi yun nga di na mi kagasto. Pangitaan yun lang paagi nga malabay dito sa pikas, taas. Ug tungod kay aduna naman kari internet connection ang Kapukaw C Elementary School, kalipay ang gibati sa mga magtutulo o mga estudyante tungod kay sa katapusan naggamit agad nila ang mga smart television sets nga ilang nadawat gikan sa Asinso Osamis Administration. Malipayon kay jud mga maestra nga magamit na nila ang mga bata, at least kanang kuan jud sila kanang kuan gamit jud kayo ang smart TV jud sa ilang pagtudlo o pagkat-on. Gipasidunggan usab ni School Head Peñaranda ang inisyatibo sa administrasyon sa paghatag sa mga smart TV sets. Sumala pa niya, dako kayo kini gikatabang sa pagtuon sa mga kabataan ug wala gayud makawang ang paningkamo sa Team Asinso tungod kay napahimuslan gayud sa mga magtutudlo ug mga kabataan ang sangpit ng mga learning tools. Niini gipasabot ni School Head Peñaranda ang iyang dakong pagpasalamat sa Team Asinso. Ilabay na gayud kang Governor Henry S. Waminal, Congressman Sanso Fernando Ando Waminal, kanhi Mayor sa Dakbayan ug karon Asinso Pinoy Congressman Attorney Henry N.D. Waminal Jr. ug ingon man sa kasamtangan nga mayor sa siyudad sa Osamis nga si Mayor Sam Norman Go Puentes ug sa tanang mga sakop sa konsiho nga gipanguluhan ni Vice Mayor Bibiniri tungod kay ang tanan nga mga gisaad sa Asinso Administration ngadto sa DepEd Osamis nahatagan gayud og katumanan. Ako yung ipaabot akong dakong pasalamat, ako respeto sa mga nagdumala sa atong syudad no, sa ato ang City Mayor nga si Honorable Samson Fuentes, daghan jud kayong salamat ug sa mga previous pa gikan pa nilang Gov Henry, nilang Congressman Ando ug ni former mayor nato na si Mayor Andy. So dako jud kay migpasalamat kay tanan nga gi-promise nila sa DepEd kay ila jung gituman. Dili lang kay ang Kapukaw C ang naka-benefit kundi ang tanan gyud
ang pagpang-apod-apod sa mga smart television sets ngadto sa tanang public elementary ug secondary school sa napulo ka mga school districts sa Osamis City Schools Division. Din usa sa mga nakabenepisyo niining nasangpit nga mga IT equipment nga nahisgutan sa unahan mao ang Kapukaw C Elementary School. Usa lamang kini sa dakong pamatuod sa katumanan sa mga pagpaningkamot sa Team Asinso leaders nga makatabang sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon sa mga kabataang Pinoy, ilabi na gyud sa mga kabataang estudyante nga nagtungha sa mga pampublikong mga tulunghaan sa atong dakbayan. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernald. Road concreting project nagisaad ni Kong ando sa Purok 1 Barangay Mulikay gisugda na. Ani ang report ni Don Vicena. Dako ang pagtuo sa mga residente sa Purok 1 Urban Poor Mulikay nga simentuho na ang gidungog nga dalan sa maong residential area. Kinihuman makita sa mga residente nga gigrade na ang maong bahin sa dalan diin indikasyon nga adunay mahitabong pagpalambo sa dalan. Dili pa lang dugay human masimento ang bahin sa maong purok diin dili ra kaayo layo sa maong dapit. Mipahibalo si Barangay Mulikay Kapitan Rosary Sally Mihus Kalahat nga aduna pay mahitabong road concreting. Ang unang nahimong proyekto gipunduhan kini sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Osamis, ilalom sa Asinso Osamis Administration, particular sa kanhi administrasyon ni former mayor nga karon Asinso Pinoy Party List Congressman Indy Uaminal. Kini nga road concreting nga mahitabo pundo kini nga gisaad ni 2nd District Congressman Ando Uaminal. Din ang maong proyekto mi kantidad og 7.8 milyones pesos sa gitason nga 800 meters pavement. Daghan pa ang mga bahin sa Urban Poor Mulikay nga gipangandoy sa mga residente nga masemento apan kini nga kalambuan kinasingkasing gihapong gipasalamatan sa mga residente gumikan kay usa kini sa mga primary road sa maong purok. Nalipay ug dako ang mga katawhan diri sa Barangay Mulikay Purok 1 na asinso ang among kalsada dili na naglubak-lubak, di na naglapok. Oh, ikumpara sa una. Ikumpara sa una nga wala gyoy nahimo. Kun dili si Henry karon nag-ugmad sa aning barangay. Tanang barangay dako kay sag improve. Himo na ang konkreto ang ato ang dalan diri labi na kay atubangan kayo sa ko ang balay. Na daplin jud kayo dugay namin mangandoy ani mga residente di ani. Og natuman na gyud. Mangayo lang kong salamat sa namunuan diri sa ato ang Misamis Occidental ang tulo ka pilar nato diri nga si Governor Henry Uaminal, Attorney Henry Uaminal sa ni Congressman, labi na ni Congressman Ando Uaminal kay murag mao gid siya ang nangusog di ani. Alang sa Osamis Today, Adolfo Decina reporting. Sa police report, 32 anyos nga mananagat, sikop sa drug buy-bust operation sa Barangay Di Maluna. Ma-report si Leon Chumidalio. Alas 2:30 ang takna sa hapon, adlaw Miyerkules, Agosto 20 ning tuiga, sikop ang usa ka 42 anyos nga mananagat nga nailan sa alias Udit, usa ka street level individual nga nalambigit sa illegal nga droga atol sa usa ka drug buy-bust operation nga gipigayon sa mga sakop sa Osamis City Police Station sa Purok 2, Baybay Basirang Barangay Di Maluna. Human mapalitan sa pusher buyer ang suspitsado nga si alias Udit og usa ka sashi sa gituang shabu nga nagkantidad og 500 pesos. Gipahigayon sa mga operatiba sa kapulisan ang mga operasyon sa pagpanguna ni Intelligence Officer Police Captain Elwood Kilat Malanog ubos sa supervision ni Osamis City Chief Police Lieutenant Colonel Harvey Avellanosa. Sa pagbody search kang alias Udit nga gisaksiyan mismo ni Barangay Kagawad Ramel Baruga sa Barangay Di Maluna, representante sa Department of Justice kundi DOJ og mga miyembro sa local media, nakuha gikan sa posisyon ang upat ka medium size head-cell transparent sachet sa gituang shabu, usa ka resibo sa loto, usa ka kaha sa Winston cigarette
din gisulod ang nahisgutan nga illegal nga droga. Upat ka gilukot nga aluminum fuel, usa ka lighter ug ang 500 pesos nga buy-bust money. Ang kinatibuk ang ibugaton sa nakumpiskang illegal nga droga giba na bana nga nasa 1.5 gramos nga dunay street value nga mobalor sa 10,200 pesos. Dugang pa, atol sa maong operasyon, usa ka individual nga lumulupyo sa maong barangay o gituo ang kauban ni alias Udit ang nakaikyas sa pag-aresto. Ang suspek samtang nakaroon sa kustudiya sa Usami City Police Station samtang giandam ang tukmang kaso bato kaniya lakip na ang posibleng pag-atubang sa kasong paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2008. Padayon ang kapulisan sa Usami sa hot pursuit operation aron maaresto ang nakaikyas nga kauban sa suspetsado. Pinaagi nini nga malampusong operasyon patok sa illegal nga droga na pamatud-an usab sa PNP Usami sa ilang ligon nga paningkamot og commitment sa pagpanalipod sa katawan og komunidad aron mahimong luwas og malinawon ang dakbayan ug uban sa makanunayon nga suporta sa lokal nga pangagamhanan ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Puentes. Alang sa Usami Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leoncio. Balay Subanen, hingpit nang napahimuslan sa mga kabataan sa Barangay Kogon. Ani ang report ni Glenn Ray Ruluna. Hingpit nang gi-turnover ang Balay Subanen Project iPad Learning Space kanahimutang sa Kogon Integrated School ang mong inisyatibo nga gitawag nga Building a Learning Area for the Youth. Naghatag og luwas, sensitibo sa kultura ug angayan espasyo sa pagkat-on alang sa Subanen community. Labaw pa niini kini usa ka simbolo sa pagiusa og kusog sa komunidad nga nagtukod niini pinaagi sa pagtinabangay sa mga stakeholders ginikanan og mga lider sa Subanen. Ang pagtukod sa mong pasilidad dili lang bunga sa gobyerno apan resulta sa pagiusog korporasyon sa lokal na komunidad nga napakita sa tinud-anay nga asenso nga pananaw nila ni Governor Henry S. Wominal, Congressman Ando Wominal, Asenso Pinoy Party List Congressman Indy Wominal ug Usami City Mayor Sam Norman Go Fuentes. Usa ka pamaagi sa pagdumala nga nagapasabot sa pagbinayluay o pagpalig-on sa matag sektor labi na sa mga lumad. Matud pa ni Councilor Cecil Cook kinsa mitambong sa mga kalihukan isip nga Education Chair o nagrepresentar sa Asenso Usami sa Administration nga ang kalampusan dili lang sukod sa pagtukod og building apan usa ka pagtukod og tulay sa pagsalig og pakigtambayayungay. Magiusa kita sa pagtukod og mas daghang tulay alang sa edukasyon ug pagka-inklusibo. Iyang pamahayag samtang gila ang dedikasyon sa DepEd, mga leader sa Subanen, mga ginikanan ug mga estudyante sa paghimo sa proyekto nga posible. Alang sa mga kabataang Subanen, ang balay usa ka timaan sa pag-ila sa ilang kultura, pagrespeto sa ilang identidad ug tinuod nga higayon aron nga makakat-on sa usa ka lugar nga nagapasabot kung si kinsa sila. Ang edukasyon nagapabiling usa sa mga haligi sa Asenso Agenda gikan sa mga scholarship, modernisadong eskwelahan hangtod na sa mga programa nga nagapanalipod sa kabilin sa kultura. Pinaagi nini giila sa pamilyang Wominal og ni Mayor Fuentes nga ang tinuod nga paglambo makabot kung ang mga tunghaan gitukod dili lamang gamit ang semento ug bato apan ang pagkahiusa, kabilin ug paglaom. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Problema sa sakaigsoon sa kapin 34,000 pesos nga hospital bill sa iyang amanghot hingpit nga nasolusyonan. Mary Melody Reyes alang sa mga detalye.
Ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program nga bugos ng gipadayon ni Mayor Sam Norman Go Fuentes uban ng suporta nila Governor Henry S. Uminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Uminal, ug Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry N.D. F. Uminal Jr. padayon nga nakatudog kasulbaran sa mga suliran nga giatubang sa mga Ozamis noon, ilabi na kadtong anaa sa medical nga emerhensya sama na lamang sa kasinatian ni Gretchen Luz Abis Aranyas, 29 anyos nga residente sa Barangay Kapukaw proper ning Dakbayan sa Ozamis. Ang pagduol ni Gretchen Luz alang sa iyang igsuon nga si Greg Ivan Abis de la Serna, 6 anyos nga na-admit sa St. Joseph General Hospital. Kiangko niya nga bisan pa man aduna siya trabaho, apan igo lamang kini sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginhanglan. Mao nga dako na alang kaniya ang hospital bill nga mikabat sa kapin 34,000 pesos. Si Gretchen Luz Aranyas, 29, taga Kapukaw, P. Ozamis City. Ako ang manghod nga si Greg Ivan sa St. Joseph. Maski nagtrabaho na mi, ang among magusweldo is igo ra gyud sa inadaw-adaw na mga panginahanglanon dayon dako na po kayo ang 34,000 manggod pod, ma'am. Nahibaluan nga ang manghod ni Gretchen Luz nakaangkon sa sakit nga acute gastritis. Usa ka kalit nga pagmaga sa sulod sa tiyan o stomach lining nga naghatag ka sakit, pagsuka o paghilab. Tungod niini, nanginahanglan siya og tukmang medikasyon ug medikal nga pagatiman. Matod pa ni Gretchen Luz, kini ang unang beses sa iyang pag-avail sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program apan sa miaging panahon nakaangkon na sila sa boreal assistance. Busa, dako gayud ang iyang kalipay nga padayon sa kanunay ang programa sa Asenso Administration nga nakatabang na usab kanila sa ikaduhang higayon. First time sa hospitalization, ma'am, then before nakapangayo ko og kanang boreal assistance. Dako kayong kalipay nga hangtod karon padayon ang ilahang suporta sa mga hospitalization o boreal and uban pang mga programa sa Asenso. Pasalamat og panghinaot ni Gretchen Luz sa Team Asenso nga magpadayon sa kanunay sa pag-abag sa mga Ozamisnong anaa sa medical nga emerhensya. So dako kayo kung pasalamat ni Governor Henry Uminal, ni Congressman Ando, ni Congressman Indy og ni Mayor Sam sa tabang ilang nahatag sa amua labi na sa hospitalization sa akong manghod. Daghan kayong salamat ninyo og unta magpadayon niyohang mga maayo og manindot nga mga programa. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat, Mel. Ang Ozamis riyatod kanaton ng serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozamis Administration ubos sa pagdumalan ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Uminal, Kung Ando Uminal, ug Asenso Ozamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita sa ninyong nakastream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medallo, Bernal Tixon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ann Lumapas, Zander Dalid, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Gumotikson, daghang salamat. Kanunay Asenso Ozamis, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.